বাৰ আজি পুল আপছ প্ৰেক্টিচ কি কৰিব লাগে আৰু কিমান দিন কৰিব লাগে প্ৰেক্টিচটো পুল আপছ শিকিবৰ কাৰণে বডি লগত মিলিব লাগিবতো সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্টত হোল্ড হোল্ড কৰিবা হোল্ড 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 5 सेकंड रेस्ट 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार 5 4 3 2 1 2 one more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा डंबल लो दुका 10 केजी हाँ डंबल दुका 10 केजी चलो 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 नो 10 केजी 10 केजी दो डंबल लो आएगा তাৰপৰা খোজকাঢ়ি তাত যোৱা আকৌ আহা ৱাক হাতখন গ'ল মোৰ इसे बोलते हैं फार्मर वॉकिंग মামা ৱাক आगे बढ़ कम पुल अप्स प्रैक्टिस इजी एकदम इजी হয় এটু রাখি দিয়া 12.5 কেজি ओके रेस्ट टाइम स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.5 ইয়াক এইটু अगर होगा फिर अरे होगा ये 15 केजी আর এটা আছে বাপরে ओके रेस्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 चलो তো পাৰা নাই 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके आई जाओ टेन हो जाओ आई जाओ तो आगे आरोटा সরি 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 इधर थोड़ी दिया डायरेक्ट जाएगी ना रेस्ट नेक्स्ट हैंजिंग लेग राइज 1 2 3 4 যোৱা সময়ত লাগি যাবা হা লেগ ভৰিটো তলত তোমাত লাগে নহবা চলো কমান 4 আজি যোগা তো পুরা হাতৰ কৰি আছো 4 4 4 4 কিমানটা 10টা বল 10টা 4টা হল আৰু 6 हां 5 6 7 8 9 10 good okay 10 9 8 7 6 5 okay 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 come on 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on. That's it. ৰবা Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. ৰবা Okay. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, here you go. Yeah, plank. Yeah, there you go. কি কৰে Plank. ষ্টাৰ্ট কৰো मैं काउंट करिए चलो स्टार्ट 1 2 3 4 hips down 5 6 7 8 9 10 11 भुई टू बेंड कर लेबा नी बेंड कर लेबा चलो रेडी 3 2 1 स्टार्ट चलो 1 2 गुड 3 4 5 6 come on okay 5 4 3 2 1 come on কিমানটা হ'ল 6 come on 6 6 7 8 9 10 relax 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 come on 1 2 3 4 okay 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 come on 5 6 7 8 okay last two 5 4 3 2 1 last one কেনে লাগিছে বঢ়িয়া টায়াৰিং বহুত বঢ়িয়া আৰু বেল্ট এইটো গুচাই দিবা নেকি নহয় নহয় বক্সটো সাইড কৰিব লাগে বক্সৰ পৰা যাম কৰি ওপৰ যাব লাগিব আচ্ছা বক্সটোৰ ওপৰত জাম্প কৰি ওপৰ যাব বক্সটো আহি যাব লাগে এনেকে নে অলপ বাহিৰত গ্ৰিপছটো নেৰিবা কিন্তু জাম্প কৰি হোল্ড কৰিবা স্লোলি ন গুড 1 3 4 বেল্টটো নেৰিবা 5 6 7 slowly slow रहेगा 8 9 come on 10 that's 5 slowly 3 2 1 come on jump that's 4 that's 3 that's 2 that's 1 relax wait minute work farmer work चलो start एगुला नॉर्मल डंबल যেতিয়ালৈকে হাতত পেইন নাহিব বেছিকে তেতিয়ালৈকে হাতত যেতিয়ালৈকে আৰামছত পেইন নহ'ব চিধা কৰা ডাম্বেল বেকা হৈ আছে চিধা কৰা ডাম্বেল চিধা কৰা আগে আগে অফ আজি হৈ গ'ল কেনে লাগিছে আজি ফার্স্ট ক্লাস পুলাপ শিকিবা পুলাপ সেকেন্ড ডে স্যাটারডে থেকে যাম পুরা লগত আৰু এই বডি পেটটো কমাব লাগিব না তাৰ কাৰণে তোমাৰ ডায়েট ল'ব লাগিব আৰু বেলেগ বেলেগ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব না
ठीक है सर, आज ही का नियमन है। ओके, थैंक यू।